ऐ मकीने लामका ऐ खालिके अर्ज़ व समा अव्वल आखिर तु ला महदूद और ला मुंतहा। बरगे गुल में तेरे जलवे तेरी आयाते वजूद क्या अजब शाफिरती तू मस्तूर ऐ रब्बुल उला। क्या अजब शाफिरती तू मस्तूर ऐ रब्बुल उला। शाहिदो मशहूद तो और ज़ाहिरो बातिन है तू। शाहिदो मशहूद तो और ज़ाहिरो बातिन है तू। दर्रा दर्रा दहर का है तेरा पाबंदे कज़ा। दर्रा दर्रा दहर का है तेरा पाबंदे कज़ा। जन्नतो दोज़ख से या रब क्या करो आरज़ू है मैं तुझे देखा करो। आरज़ू है मैं तुझे देखा करो। বলেন আমিন। মালিক দুনিয়ার মধ্যে তো কষ্ট করে ইবাদত বন্দেগী করছি এই সমস্ত হুর গিলমানের জন্য নয়, 10টা দুনিয়ার সমান একটা জান্নাতের জন্য নয়, মদ খাওয়ার জন্য নয়, মধু খাওয়ার জন্য নয়, পানি খাওয়ার জন্য নয়, দুধ খাওয়ার জন্য নয়, বরং কিসের জন্য? বরং দুনিয়াতে তো কষ্ট করি ফজরের টাইমে ঠান্ডা পানি দ্বারা ওযু করে নামাজ পড়েছি গো মালিক তোমাকে এই দুই একটা নজর দেখার জন্য। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা বলবেন ঠিক আছে বান্দা ইন্নাল মুত্তাকিনা ফি জান্নাতি ওয়া নাহার ফি মাকাদি সিদকিন ইনদা মালিকিন মুকতাদির। চলো 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 আসো আমার জান্নাতি বান্দারা তোমরা আমি আল্লাহকে দেখবে। সুবহানাল্লাহ।